bagi nasi tongja kapani joto takute buksoro puyano khabai khoi namsago trini jarari kok pandawo tini 18 তারিখ নভেম্বর 2024 সাল মারি তিনি হাইনো হাই কতর কতর সাইতু বুজা ককমা নরবি বাগै তুখা হাই হাই আং সমীর খাপনি takte bukukchong bobo sawo dofa klujak bobo sawo bubi satokjak bobo huno seplejak au जों सातकजागि दङ सेप्लायजागि दङ थोंजागि दङ हनै गोबां मा सालाय दं फानो आबनो याका ग्राना बागै साबो सामुं दागै दं तामो तामो खलायखा ताइ कक बाय सिनि सालायमानि उलो जे सामुं खायनि नै तामो सामुं खायखा आबनो सुमुं बाथाकजाक अ बाथाकजाक नि दंमानि बिसिङो जों नायनाय खांगाय द बाथागि दंमाहाय गाहामसै सामुं तांया दफा देरामान नुइ दंखो नों आं जों जतन गे नों सामुं तांया बाथागि दंखाय गाहाम किन्तु जे बरक सुकलुगि दङ बरकनि बरक दङ उल्टा आबरो तुइ कुनु ताइ साया माना खाया नि दंखाय आबो नोंबो बनो दाइनो दङ कलायो दफा सुकलु थरि नोंबो या निनो दंमानि कलायो एग्जाम्पल आंगरनो साइखदारवन नों ताबो दफा कलुगि दङ हनि हिनुकाय बर दफा कलुगि दं যদি সরকারনি বখাকই সানান থাকাকে সরকারও টিপলা সব মন্ত্রী দংলে যে সরকারনি সুবিধার নাই জায়গাও বাদাং ওকে বরক দङै বা তামুই नों বাদাং নাই সরকারনি অফিস আদালতকবো চি টিপলা স্টাফ দংলে বইনসি খাও বিশ্বাসে ফানো গে বরকে দায়িত্ব করে যা আমনো কারিব রাজা জাতি সিতাওতেও দেরাই দংতামো শর্ট লামো বাই রাংমানা বাগিनै नि जानना मुन्दा हायरक सामुरक पुरा दफानो सुकलमानि नखल बसकांगो लुगि दङ नों आबनो मानाबो खायमिया गासिबो माया बरनो किरजागि दङ गांके आरो नेतानि सिमिसेङै मन्त्रि हदाव दंनाय जतनि जाया जों जे जानना मुन्दा हाय नितिर हाय जुवा हाय गोबां मा आबाहाय थुमुङो थाङि दंमानि नुबिबो जों गासिमायाखाय जे जागाव सिक्लारक पटाप पटाप ग्लाय थिमो नुबि दङ ड्राग्स चालावै जों आबनो कासुलायबो माया पाराव उ फरनबो जाखांके जाथु फैदों आनि सिम गाहामगे दंखाबाय हनि माहायखाय दंलायो आसरायजो साव सालालिया बुजुलिया बन बो संमाय पानो बाहायके कातिरनाय निजेरे बाहायिं दंखा नै सालायमानि करिंगाके नों जदि नासिगि दङके नोंबो अ देरावै दंमनि जागाव गलक जाकनो कलाय दङ खाबरे दाक्तै बुखुकसं आमनो कारिबो नों ताबो ड्राग्स आमानि साका जानना मोनानि साका ताइ कायसा उ खालाय बिलाय इंलाय दंलायमानि जागा खरकसा नि बसाय टेकरसन बिहिबाय थांलायमानि आबाहेरनो जों निउस साया साया नि दंफानो नोंबो नुगि दङ बाबो नुगि दङ आबरो मोथागनानि बागै नर कुनु कामिओ कास्टमारि लनो मानिया कामि सुद्रिनो मानिया अक्रा साखरनो मानिया जायबो सार्थ मानिया अक्रा रक्त मानिया का साबले मानिसिनाय बुफ्रु याखाव फायसिनायबा उल्टा ताकासा हदानि बागै आइना नै साक साक न गसिबै किसासो चैनल किसासो यूट्यूबर आबनो सपोर्ट खालायदै फुनुगै तेबो हदाव लासिमा सिसा खालाय तंलाय बायो आबरो ख दखनो सुकलमा खालाया दे आगिनि बररो कांकाइसा मा साबिर ताइसा नक हिजानि बदा कक बांलाया तंबा हामजांमानि सालसो गोबां कक बांलायमानि सालसो सालायसिगना आसबायनि नकनि अंखर थांखायनो बिनि मुङै यूट्यूबर सानानि हिजांनै हाय क्लोजनि ककरनो दुनियानो सानाय हाय बुक कामि ताइतो तंना इनका ताइ कायसा कंखा जे कैमरा नंजागि थांनाय मोबाइल सिमि तिनो चैनल थं तंनाय र कियासो बरका चैनल लंगि तंगै बाबा हाय फोन तंनाय र बरनि थानि वके दायित्व बुट करिजा आबो फुरु मानि बाय ओ जे बरक 100 दिन काहाम तंनाय थिनि 1 दिन वालायखना 10 दिन वालायखना 10 दिन वालाय माबाय बुनि कागलाय थानि वदि भिडिअ फुनुगै नों बरन ताइबो सकागनि सामुंखाय दंगे नों दफानो सटुला तंग या अमो हाय हामिया साया रगनो हासाल नासिगि नुहुरिया र अमहाय जाया नै दंमानो दफाव जाया नुगुया र बरनो दफानो सुकलुगि दङ गलुगिबो दङ साक साकबो ओंखाय नों बुइनो हामब्रनानि वान सुगिया पानो निजि साक साक पाले गुबै लामातै जे जायानो कासुइ उंगै दंनाय नांले अब हायरंनो जों जदि गलुगि दंके लेखा परानि बाबाय फानथानि स्कुल हामिया नुगै दङ एसएमसी कमिटि दङ स्कुल ब्रुमनो कमिटि खाजा बरकसे आरो जुकुया तारिnya काके बाहायके हामलाय जाय बाहायके स्कुल का हामुं सिनाय आबाय खायनो निनि गोबां मा जागावसिनि दफानि गेपिं दङ बागै जों गलुगि दङ आवा हेरगनो याका ग्रानि बागै सरकारनि बखाक्तिबो निनि आनि ता खायजाक्तों बुंनाय बरक जे स्टेटहुड साननाय का टिप्रा सारकनि बागै मथाना बागै स्टेटहुड सिमिनो सयलामा नै
public rok salbing babe board dalaika asbon dai to pajak thanga ke public rok ni board payako u khodawa chayang ni tomono nung ang bono abno ma katir lainai ma sakak lainai aboni yang gulobo tabok board doinai je rokor jangne rok bahaino raja sayati bangladeshi phani no du saka oro wangsa prashason no du saka nor boto dai to man khable nor ni jorati je man sa khlai di ke tamungi dereo klai tongnai ba o peki chora rogo raja sayati habi bongma phai jomoni nore simanya department ni montri dong tiprasani bagi ko ma scheme tong stipend rei simanya minister tongui aba ikeno kabang ma ko rega rok ni tabuk sangmaya lukuro nogo samtangi aji chanani rangmanya sepmaya kami bolong ngi tongko hamkrai yangi tongko ba ke bahake sing hamkrai phai ba aboni bagi ni statehood no hamrak lai mani statehood par mandi joni nin khani sakthar ma kring kale hamya ni ang barbar saka aboni ya gulobo statehood no sanai rajniti khani rak dabi khali tongko jemon miya to oko অগুড দেববর্মা নীতি ফাংবাই যে তাবো স্টেটহুড ডিমান্ড কমিটি ni simi tawke state democratic party ni slaina khabar bor sao sung soi statehood sanai ni IPF tiro bo sao sung statehood sani tongko o boise sanli anoka inga sabola soi sanserai তবে জাসপার নথং boagrani yakile isan nuhurka ekor jora phale ngikha ni je sakthai tongmani jagao abono tuine taw traisa greater Tipraland tawisen ma hanjai ka kazaro to nini ekor dogmai kha koma onu dabi tongo ke constitutional solution of tabuk traisa greater Tipraland ni khorang sen khnai man tongo kha aba kero tini kaisa koktoma nungjakha kilam sayo greater Tipraland sanmani no tino tini greater Tipraland sanino himbotok khalega সরকারও তংলাই ইংই ফানো পার্টি ত্রিপুরা মথা বরং তিনি YTF ni district wise conference panda khlaimani bisingte তিনি বখরা কতর খেতি সালাইকা আরো থাঙ্গি মান্দারিখা YTF ni central GS na GS James Deborma to tomono tomo president Choros Deborma songro tai naro ingi maন্দারিখা CM Purnachandra Jamatia bahaino Gumoti district ni YTF ni kuthumung Pandawo o pandani bisingtui buwa grano je onyo borok rok koksil jamani greater Tipraland salia lokoroni bagi hamare tum mehnik barno kok phir laika kok narnai ro naini ri chintini puilawo jorani kok Pandawo Tipra mothani kotor o himboto onno party rok dislaje Tipra mothor borok kobang orok khapur jangmani nugi dongkha o mangkleni bisingti Kereng thayo hangkor beremni conference ngi tongma haino YTF Gumoti district ni conference bahaino tini belai kotor himboto tai kauma lokroni manjak mumbai songjagi tongo a pandau thai manjakha titedising CM Purnachandra Jamatia tongkha MLA Thondoimani Tripura tai YTF ni GS James Deborma no khobai jododa adoro jotona hambai sini joto media takuktai buguk song tini noror phai manjak phai sini bisingte jotona saimano sini YTF district wise sini conference ngani bebagjagan thangai tongmani bisingti tini singoro faisok paijak sini Gumoti district go tini sini YTF ni district conference na thangai tongo one day YTF conference tai sini conference ote bob sungno machang roi logirina ni bagai singoro faisok paijak sini TTAD sini honorable CEM sini Sar Purnachandra Jamatia tai phaimanjak faijak sini korbungni honorable MLA Sar Sanjoy Manik Tripura tai phaimanjak faijak sini YTF ni General Secretary sini Takuk James taibo tongo sini Gumoti district ni President Borom Ganang Takuk Sujoy Uchoy amhaikena taibo tongo sini oro Bagmani Block Committee tai Junal Sub Junal tai sini joto YTF ni kereng Gumoti district ni active warriors ro sing nor jotona saimano sing je o conference kaisa no sing borono sing kaisa message runani buchungo je sing sini bubagra thanchani mareni bisingti Greater Tipraland
for the cause of Tiprasa tangai tangnani bagai tai constitutional solution ni bagai sing tabu fight khai tongman bising nor jotono saimano haisi abon bising kabangma borro poito chai ang tongo sini chobano je ele BC election gana kha boro tabu onana kabangma kai bodol khai funo am hai kuno koi haisi sing agibo constitutional solution ni kok sawo agibo BC election ni kok sawo agibo sini greater Tipraland for one last fight and kabangma boro confusion nung tongo je one last fight pai thanga 2023 haisi ang abon sanani muchungo sini joto lukurongno sini takuk rongno sini joto Tiprasa no one last fight after nai jefru Tiprasa yok sama manai bobagrani bisingti greater Tipraland manmani bisingti abon sini one last fight na haisi hambai tini bosoro prothom lainai borro tini to bobagrani birod kok thau tamosa bobagrano bumung khui kok thalayo bobagra greater Tipraland kokhapo bobagra je agreement sign khemene abo kola patapo tini ang sei bororokno Gumuti district ni oje gunapot the hall tongte kaisa kok no sanani musung haisi norok ni asam sahas tong khangke oje siklaro oje buriro oje sini dopani samung khani rok ni khorang no ka suwi na ya haisi kaisa ni jodi ka sukang kai 1 lakh siklaro sen pasai haisi jawab renani bagai tini tamu saijang borok Maharaj pogoi thanggapo tini ang sanan musungo India wo 150 long haise population sei 150 koti ni Home Minister Sri Amit Shah Jepru Maharaj be kok thawo tamoni kok tha bumung khui kok saya borom ruwai Maharashtra ne kok thawal kintu sini jopan bising leader soktamo borok si bisi torjak mani bumung khui kok thaw obahai bororok no thasing je MDC cyclang mahai x-ray machine by sing mokol kol ni khulugoi manai nai borok no sabo phanri tong borok no sabo kok sari tong borok ni pisone je kok samani intention tamo dokani bagai judi coba khlainan ingkai sing thui borna nangnai langma borna nangnai aboni pore se dok ayok sama manai antezino maya tini sing sawai se jotto dokani no kaisa national leaders tongo jotto posongni no kaisa bongni national figure leaders tongo Zemon Indian national figure leader seka Mahatma Gandhi mahai Zemon Africa national figure leader angkai sini uko mahai Bong Nelson Mandela mahai nornang kaisa interesting story kaisa sai khana disina hai sini dino Nelson Mandela no sao sini kisah Engkai norno khana YTF ni Central GS James Deborma kok phiroka je Westcott chumui bubagrano mungkhuoi bubagrano kebengai hamya sanai rok norok ni sahos tongkhangke khorokchana kebengai je la kaisa abo to sakan saka tai kaisa engkai bo sanani chai tokha je bubagrano je Home Minister 150 koti hai borok ni no naikoli tong nai Home Minister se buagrano mungkhuya nang chin dofani borok ni bahke mungkhu ni rago bo bahayo kok phirok mung rakha engkai bo mungkhuya pano orwo especially nini Horizon Deborma inyaka Ogur Deborma inyaka Patal Kona Jamatia borni kokno sawi tongmani kokta engkai bo boi mungsimi khulia bong bakhano yasis kormani kokse Kapani tangde bukuk chong yang bus kango BC election ti rasiti bodol BC ngo keren jago kusu kongma kokna tongo pandang lai tonglayo tini Tipramotha ni hanya hai joining lai ukha 47 number constituency Ambasa block committee Tipramotha ni
kaisa panda kochu sora bazar dolai tirpao songjajak আর অন্য সোনাচরণ দেববর্মা প্রেমলাল মলসম গাই এমডিসি ধীরেন্দ্র দেববর্মা সরনি মানজাক মুম্বাই गोबां भोटार बीजेपी ताई सीपीएम रक पार्टी रक याफारे याकारे तिप्रा मथनि बाना रम फाइका बवाग्रा लामातिनो चबानो जों मानथाइनो नाहारि माननाय नै गाय अर क खरसाताय क्लायो जे तिप्रा मथा ओ ताबुक जे रुलिं पार्टी खाइ तंनाय रं बिसिङो बो फायो ताई बिरुलि खाइ तंनाय रं बो फाइ तंमनि मांख्रि नगजागि तंखा तिनि आ मांख्रिबो Perke naijadi cintini kokthum ambasani jodiu aro tipra mothani ni MLA tongmani Chittaranjan Debbarma bo tabuk tipra motha bo asuk thangmani nukliya uskangni deputation phur rogobo nukjakliya tai bo TSP ni rogobo je gonogoloni tongmo jagao thangjak ero jana tipra mothani MLA bo bumung tongi tong humpano tipra mothani joto sabao mukhung nukjengi tongmani koktoma naijadi bini amseno tini je kubuni tipra mothani leader tongnera khona thangai joining rokna halai tokha kubuni bodono সবাই 18 তারিখ নভেম্বর 2024 টাং সালো 47 নম্বর কনস্টিটুয়েন্সি আম্বাসা ব্লক কমিটিনি जुगाली मुंबाई कचसरा बाजार दलाई हांकर संसाजाखा कतर लुकु जयनिं पांडा ओ सालो 47 आम्बासा ब्लक कमिटी तिप्रा मथा पार्टीनि जुगाली मुंबाई आमचाइनि गुबुनि बदल याकारे गोबांमा बरक तिप्रा मथानि बाना रमफाइलेखा बाना याफारि बदल लामसुनाय रकनि बिसिङो मानजाखा तिप्रा मथानि प्रेसिडेन्ट विजय कुमार रांखल ताई आम्बासा आमचाइनि तिप्रा मथानि नेता रकनो खबै तिप्रा मथानि आम्बासा आमचाइनि जुजा नेता रक बेले हामबायनो रक प्रेस मिडिया रकनो पहिलानो जुनो अर फाइ काबार खाइमानि बागै तिनि अबं खाबले आम्बासा विधानसभा चिनि 47 आम्बासा एसेम्बली पार्ट अफ डेमसरा कचसरा एडीसी कन्स्टिट्युएन्सी तिनि अ जागाबो प्राय जुदा जुदा पार्टी याकारि चिनि अ जागाबो 26 बुतारनि 26 फेमिलिनि 61 बुतार चिनि बुबाग्रानि थानसानि मारिवो बुबाग्रान साखलमो थानसानि खरां यासागै अर चुमाय बाक्सा पुरुं फाइका हामबायरु आबन लगिबो पहिला चिनि लोहां हालाम बिनि नेतृत्व चुंतिनि अब प्रोग्राम अरेन्ज खालामखां ताय अ पानाव फाइनाका चिनि 47 आम्बासा विधानसभा तिप्रा मथानि प्रेसिडेन्ट तथा चिनि दलाई जुनाल डेभलपमेन्ट कमिटिनि चेयारमेन बरमगोनां प्रेमलाल मलसम फाइमानजाका चिनि अजागावो चिनि वाइटेप आम्बासानि ब्लक प्रेसिडेन्ट चिनि वाइटेप सेन्ट्रल कमिटिनि अन्यतम सदस्य चिनि सुरजित मग चिनि TWF एवं चिनि अरनि एडभाइजरी कमिटिनि सेक्रेटारि चिनि मेनन माराक ताई आकसं जत बुरिबल TWF जतन तंगो एवं चुं चिनि बुबाग्रानि मुंबाइनो चुं बरकनो खाबाय खुबाय चुं लामसबाय यासाक लाइका थिनांगो चुंताइबो बुबाग्रानि थानसाव चुंताइबो याप्रि काहाम क्राखलाय सालाय थांलायनाय नै चुं जतन कसी लाइका बरकनो आमा अच्छा सर कायसा बिषय दङ बे सोंनर ना साननानि निनो अधिकार आनि अधिकार गणतन्त्र जतन सारै मानो जतन राजनैतिक खलाय मानो जतन खलाय मानो दो एक्चुअली सानथानि व्यवधान दं ताबो किसुता अंशनि चिनि पार्टीर गाइनो खना खाबल दादा बुखुक्षं तिप्रा मथानि जॉइनिंग आम्बासाव यां तिप्रा मथा खवाइ डिस्ट्रिक्ट कमिटी नि बहनिया कायसा नोटिफिकेशन लुखा जत ब्लॉक प्रेसिडेंट एक्टिंग प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट डिग्निटारिज ताई तामो वारियर तिप्रा मथा पार्टी खवाइ डिस्ट्रिक्ट नि रग्न कबक जाखा जे बरक 21 तारिख नभेम्बर नि मीटिंग मानजाना बागै बाजारबारि कन्फरेंस कल कबखा खवाइ डिस्ट्रिक्ट नि प्रेसिडेंट तिप्रा मथा पार्टी EM सुहेल देबबर्मा सुहेल देबबर्मा नि साक्षार मुंबाई तिनि नुकजाखा तिनि न बो दिए उनको ब्लॉग नि वीडियो न उनको रखा कैसा लेटर सैका जे आमसे थांनाय सालगिया सिगां दैलमै देराजाक बरगनो सरकारि बखाक्तै कुनु सुबा जायगा इंजगि दङ बाबुनो कयखा जे दैलमै देराजाक न कमाजाक आ जे रां बाक्सा सुबा जाखा बाक्सा जायनि दङ आबरनो दाति सुबानि बागै बुवा क DM खवाइनि DM चांदनी चंद्रन नि थानिवो लेटर रहरै सामुं ताङि दंमोनि कक्तमा ओंखाय मास डेपुटेशन YTF नि कतर पान्दा खालनिया थाङि दङ भिडिअ नि थानि डेपुटेशन बहायो ओंखा थानायाथ' ताबो बसकाङाव
tamsarai district wise ni je YTF ni panda abo kereng jang itu parega tipra mothani koktoma tini asukno khonarayana IPF tini bahaya joining mani koktoma oro Agartala ono IPF ni GS Sopon Debon mani nogoba haino Mia joining mani koktoma joining unphaika kubun jagani borok phainai aro kubuni bodol yakarinai Julaibari Kuyafan Tiruma Bisini 24 nukhungni 76 voter IPF ni banarom haika Sopon Debon mani nogo parike naine badi tai khanai ni porni mangpli IPF ni rogoti pralen sanaino joba khlaifine ni baskani bisini bagi tiar lai tongmani koktoma Tiprale Sini Bidan Hori Tripura Bono Isisa Sini Public no Tipralen Hamzak Nai Jot to Kormi Rokno Tam Sanamu Sungai Bisa Pop Mark Nai Ini je Sar Suklas dan MNA Menteri na ang hambai Epago ang Paimani Karan Tau to কিছু আমbo boy subong khaba কিন্তু IPF BJP Congress CPN অনেক কিছু পার্টি নুখা হাইফানা আং CPN খাইও আজকে 2018 সাল CPN তো শেষ হওয়া এই 18 হইতে আজ তিনি 24 পর্যন্ত আং কোন জায়গা কোন ক্যাম্পাস সহযোগিতা আং খাইমাইয়া CPN তাইবা আং খাইয়া BJP তাইবা খাইয়া আনি আং নগতংকা তাবকলাই IPF বাই যে IPF ni যে দাবি ত্রিপুরা সানি বাগৈ বাউ যে সাইতকনি কিন্তু আং অ্যাকচুয়ালি মা ফাইনি বিষয়খলাই শ্রীকান্ত 7টা ওয়ার বসিং 7টা ওয়ার বসিং তারিখ আগে বিজেপি IPF ni সেরারো খুব সামং গাহাম খেতাম তাবুখাই সে সেরারো কেন দুর্বলতা আং থাঙ্কা কিন্তু আনো সরাসরি ফাইদি হিঙ্গে বাও আনাবো রিয়া তার মানে আং কিছু কিছু বানো কল ফ্লাইকা নাথব IPF টিকে আং থাঙ্কা নানি বা সংগঠন তুমাই দে আং আরা কোন নেতা খাইনানি MLA সানানি চেয়ারম্যান খাইনি আবাইয়া আং হঙ্গো নাও IPF টিনে সিনি বুসলি নারদি অকরা সাকরা থাঙ্গা আগরতলা থাঙ্গই নেতা কতর বই কাউসালে বসে সিনি কাম সে জাতিনা থাঙ্গে মাগে জাতিনা খা গাহাম খাইগে সাম কারাক আং কিসাফানা Suba janani kau kasih apa na ang ani Jolaibari ni besinte. Kalau dana bukukcong ngomong IPF ni kok yang BJP parti ni sikla bodol ni bekakti Jiwa Morcha ni bekakti beskang ni 20 tarik sini 27 tarik jora sabrum ni Moitri Setu Bangladesh baje Bharat ni hari aro Moitri Setu tongo ar sini Dharmanagor jora baik rally kusulama kolok mangnai rally kotor rally খালি বাকি থাকি দङ ভারতীয় জনতা যুব মোর্চা ni সাক্ষর মুম্বাই ও rally ni বমুর জাখা নমো যুব যাত্রা নইনাই ও নমো যুব যাত্রা সাংবতাং ni নাসি মুংতি নাই তিনি কাহে কক্তমা সুন্দরনি পান্ডা খাই বিজেপি পার্টি অফিসার সাউই খানা রাখা বরক অ্যাকচুয়ালি মেম্বারশিপ কালেকশন তৈ নাই লুকরঙতে ব আওয়াইনানি বাগিনো বরনি ও rally ni সাই খানা রাখা যুব মোর্চা ni তাং ফাংতাই কাজকো সংগ্রহ যুব মোর্চা প্রতিনিয়ত এই রাজ্যের বুকে আমরা বিভিন্ন সময় মানুষের পাশে আর্তদের পাশে অসহায়ের পাশে গরিব দুস্থদের পাশে আমরা দাঁড়িয়েছি এবং সময় সময় আমরা তাদের থেকে সমর্থন পেয়েছি তারা আমাদেরকে বিভিন্ন সময় আমরা যে তাদের পাশে দাঁড়িয়েছি তার জন্য শুভেচ্ছা অভিবাদন আমরা তাদের থেকে আশীর্বাদ নিয়েছি আজকে আপনাদের এখানে ডাকার মূল উদ্দেশ্য যে আমরা একটা বিশেষ কর্মসূচি রাজ্যভিত্তিক যেটা সাবরুম মৈত্রী সেতু থেকে শুরু করে আমাদের রাজ্যের অপর প্রান্তে চুরাইবাড়ি পর্যন্ত সমাপ্তি হয়ে আমাদের উত্তর ত্রিপুরা জেলা ধর্মনগরে এসে সেটা পরিসমাপ্তি হবে মূলত এই নমো যুবা বাইক যাত্রা যেটা আগামী 20 নভেম্বর থেকে সাবরুমের যে মৈত্রী সেতু আছে সেই মৈত্রী সেতু থেকে
হাজার হাজার যুবক বাইক হাতে নিয়ে রাজ্যের বিভিন্ন মণ্ডল, আমাদের প্রথম অবস্থায় আমরা যেটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আমরা মোটামুটি 55টা মণ্ডল আমরা প্রদক্ষিণ করব। 20 নভেম্বর থেকে 26শে নভেম্বর এই 7 দিন ব্যাপী আমাদের এই নময় যুবা বাইক যাত্রা চলবে। এই বাইক যাত্রায় আমাদের সাংগঠনিক যে 10টি জেলা আছে, এই সাংগঠনিক 10টি জেলা এবং 55টি মণ্ডল আমরা এই বাইক যাত্রার মাধ্যমে 7 দিন সমানে আমরা প্রদক্ষিণ করব এবং পুজোর ঠিক পরে এই রাজ্যের মানুষের কাছে শান্তির বার্তা পৌঁছে দেওয়া, এই রাজ্যকে নেশামুক্ত রাজ্য গড়ে তুলতে সরকার যেইভাবে কাজ করছে, সরকারের হাতে হাত মিলিয়ে সরকারকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া এবং এই রাজ্যের একটা সুশৃঙ্খল সরকার, একটা সুশাসনের সরকার চলছে, সেই বার্তা রাজ্যের প্রতিটা অংশে প্রতিটা মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য। গাইনখনা অব নাগি সাব্রুম সিমি ধর্মনগর জরা মানে কসু কতর মা লাহার হিমবতক অবনঙ্গান ত্রিপুরা পূজা লাহার কত হিমবতক খাই থাই দङ বিজেপি যুব মোর্চা বদল গাই नायनि खाबले ताते बुकुकजों कारेन्ट हेकाबाचों फेरानो तिने चिनि गोबां मा कक दङ, गोबां मा खादुमुं दङ, गोबां मा खासामुं दङ। कुनु गामियाव हंगे लाइटि सगैयाखु सान ताबुक सय तामखेनो माइचालाइ थुलाइ मानि बान्ता ओंखाय कुनु गामियाव हंगे कारेन्ट सगैया कारेन्ट बिल रलाया बागैनाय रां हाजार गावै बखराव याग्रलाइजा कुनु गामियाव हंगे रां बर रलिया लाख खारै मांगला खानै तानसुइ रिजा कुनु गामियाव हंगेबा कारेन्ट तारखे दङ ताबुबो कानेक्सन दैमाया कोबा कुन जागा चौइ दंमनि परे थुमबायमा परे थेबजाया अबहाय जोंजालनि दंमनि गजाराव फनो जों फेरां मान खागे चिनि गोबां मा डेभलपमेन्ट सामुगले मुसि जों गामि थांलाय सुथगिया थांलाय सुइमानो पहर दंखांके दुगान दगरलायने ताइसा गामियाव गुरुं कुथुं हर ककसाबलाय मानो बा गामियाव हर फानोता किछा जरा मानो 24 घन्टाव 12 घन्टासो हरनि दंखांके नों ताइ 12 घन्टा बायदि बोसोर सामुखायनाबा जों जेसें जरा मानो आसिन नुखुं हामरिखाय मानो नुखुं गामिनि सामुखाय मानो ककसाबलाय मानो काले बलायनो बो गायसा दंखर बेखौ कारेन्ट करिबाय जों गोबां मोजां जारा खालायो दै साप्लायनि तिसाय मानो जों गोबां मा चिनि मुलाजा दङ कारेन्ट दङ हुनिया आबुनो मास रां रेखांकालाय चिनि जों दालकेला करेसि बाक्साके बा हुगलाइन सबै कारेन्ट सग दंनालाय थिलै दंलाय बाय जाव गा बाहेरावनि याखना बागै गोख्रोखे जायखे दंखांके किन्तु कारेन्ट जों अनेक खामारेव ओखेबो बिल किसा बांग्रे जाखा ओ जे बाक्सा बिल रिया दंलाय मा बागैनो गा बाहेराव जों जालनो याकारा थानिव तिनि कायसा सामु कतर तांखा DTADCनि EM कमल कलै बिनि MDC एरियाव ओंखाय बिनि मन्टां थांमोनि लामा कायथाम गामिव कारेन्ट थांयाङि दंमोनि जागाव आरनि SDU बाय कक सालायाखै तिनि कारेन्ट थांरि रेखा फिटार आसमा बिसितै बेले खादंजा खामसानि लोकराव नायनायदि गोंमा सालनि जाया ङि दंमोनि सामुना सारे रुइ लुकु दैफाङै दंमोनि लुकुवा जमाङै दंमोनि सामु गाहाम खायया अबनो नायो लुकुराव बंनि जोंजाल केबो बासा फायदों बर मानयाङि दङ जागा केव थाङि चुबाय रिथुं आबहाय सामु खायया EM कमल कलै खालायनि चिन्तिनि अकथुम Tangsalo PM Janamon Kimi Bisinti PBDG Berami Nukni Lukuroni Nok Nokongai Tungherang February Mani Hombrang Zaka Aron Bisingo Montang Amdaini Tuikol Para Tuipara Hazra Alaram Para Budiham Nibising Kopeng Tanumoni Riang Para Titumoni Para Tai Hampaila Riang Para Rogo Tangai O Pandano Tengiri Narwai Ngi Manjaka PTADCini EM Komol Koloi Tai Manjaka Engineer Nirmol Deporma Tai TSCL Khwai Tharkelni Komol Kisnoda Tai Telemorani DGM Idi Onjon Depormana Kopoi Tebo Jiroda Ado हामबाय जों इमां हायखे इमारजेन्सि अरो तैकल कामी ताई एरिया नुनासरा रगो ताई तैकल कामी रगो मोन्तां रगो महाय कारेन्ट तिनि जराव माननाय हिनै जों सायमाया हायफानो इमां हायखाय हठात ब्रम गोनां चिनि आटा साबजिदिउ ताई चिनि EM सार संनि चाइतों मुंबाय तिनी तैकल कामिबो
tini karen jeng pherang jeng mankha abne bagai belai khakchango etai bo yang maya tongkho kami aborok bo kha dukhu ongnani kogya omorok ni tei bo jeng akok rok tei sanai bo jaga jeng karen maya dakti borok naro bo connection jara karen maya rok ni thani kan dakti connection ongnani bagai omobo samung saitok tongo jeng department rok bai bo daily jogajuk tongoi bo jaga karen maya kho a jaga bo karen mannai oro simia nobojai angkai kornora angkai ampai larogo karen sobiak solar manma bai a solar bai to asak jeng mobile charge rok rikai fan rok rikai nini tv rok nainani nana rokom fridge rok chaluk nani o fridge bai asak capacity chole ani bagai oma haike dakti borone aro bo thang sogai nani bagai jeng department rok bai jogajuk khlai borong no bo khobor jogajuk tongai ar rogo bo connection khlai ren bagai jeng dagenai hambai beleke hambai mahimole ini khak sangmo to asu hi samaya jong bangma bosor balu ye boro chongkhna ha korbe poro Engkai nukra khabal dada bukuk chong amjari lukrok belai ka khatong khajang jaka bong parao karen thangmani bagai bang borok rangko somosa motor kaki bo timan thok tong sinai tai borni bolong phano kamini jongdi sung sasa baike borongni mal mataro go nogo phai tok khogliang sinai borongni borok bohanyo thanglai su khaibo kaisa kiri korok kri ing sinai abai kaisa sung sasa kamini sinai ta engkai tabu ta kaisa kha dumani kongkha tribal welfare department to tabu bo stipend ni jongjal yakak lai manyako sorkari tamu durbolota angkha purusab manalia lukuro student rok boskangi December maso se puja ngi tong khaborni unko biet khani rokni kintu yang tha stipend maya ingke tabu rang ria khe to biet porikha mari ang nai ingke student rokni life risk soklai tongo a risk no jate kalai sakalai ni rang jati redi je jongjal tongoni dati pai redi ni sanai tini bi bahno tribal welfare ni directorate office oro gurkha bostiwo kasulayu kha doga khatrab laikha police ma thangoka tai borni sanmung dati redi ni sanlaikha kananya di tilini o kurung kuthung lai nei piprasa student rok simeno make ma sani mani onno dip onyo bosni kurga ba ke to ma sania tamoi piprasar ba ke ma sanka oro ka sara tamu gono goltong director bo sarai saya ko abunu junjal kananya di student rok ko Menanggai borong ni scholarship ani mani korona no secondary ka chini kokma thumnero sangke sini scholarship manya khaban bagui ma khale mani to bom hai scholarship na bo pori tombo sangke biet pori tong kolkata biet pori tombo tabu su jar kharo busuk maya to dara tabu su jar to kharo busu ya kabang mai student na tong ko taw bo scholarship manya ko sini to next month to December ni first week an exam ne sing kin fee clear khai manya ko kasang exam asu ko demand manya bo kaisa doubt to ingkai sing sarbai 24 October ro sing phaikya sarbai malaika joint director bo malaika sna 1 week ni bisingo mane bo khaine chauta rangdana hin chau college he team pathung na puri verification khaine ba physical verification khaine khai phaike 1 tarikh ko thangka sin college thangka thangmania golo tini 3 weeks singi tong 3 kintu kono payment si phai gosini tawo tini director sarbai malaika bo kono mane 2-3 days hinile chau process choli tong hani mamang sai tonggo borok sene clear ke sai siri me je sing payment mane rang mana je mainya borok kono clear is sai menya sing question khai ka borok guru gui tongo yang ke yang ignore khai tongo kono kok mane borok seno kaham ke sai ri menya aman pagi sing jeng rumah nokta munai singke sini stapen nang sini rang nang bo singa sang sini man thai seno ri thong asang nang kebne pocket ni de seno kari ri na nang yable sini man thai se seno ri di sing asang na sano ri pe khangai to jungjal pai thangu but borok riya ringya seno thungi tong yang ke tong iro jesi ki student tong onek hazan student ka bangma tong thangna ni phaina na onek problem tong but borok apno ikno khai tong riya tinia khana ni mamang date ni upor date mamang di tong diet ni simeta maya ta school khai pro na chok do maya in na singlo butong na singka biet student ni ro phaibeman ke tini orga phainar ke biet ni mang engkai student rok nadi kaisa sarkar na ni nei sajak
rei tongo gake borok asao ke jumuno sarkar ria chubai angke to borok chuba ko khamu romdi khatikamu ke khatikamu bolte nogo jugar khamu phiaba stepen manai rise borok sungbare thangpori maba borok manabagi khatungu সরকার প্রমুনো অমহায় মায়া নখেনি অমহাই কারণে বাকি মায়া নি সারাই সারাই লিস্ট টিক্লাই দারকে তামই রিয়াংনি তং যদি মানানিন তং খংকা কেনর অংস্টারনি বিসিং হনি সাকে তামই কক ফনানি মায়ানি তং অর স্টাফ রংনি দা দোষ না ডাইরেক্টরনি দোষ না কাসার কোনো কলনাই রকনি দোষ না কাসার কেব রাংসাখা অমহাই তাও খব খামিতি জাক তং বাখা লোকর ফরেকে Tiri kokthum hai tongko raja sayati Bangladesh di baksaba musuk lai renai baksaba ri lai renai baksa sini lai renai baksa borok lai renai abai kabang ma pot kuplung tongkha kai sidi lai renai abai ro tongo tini rail police ni rok bai hai manjau kha Agartala rail station no Kharagpuri Romjak bukha sidi bania khainai abun naine gradi koktoma গাঁজা মামলায় আর কতজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে? হ্যাঁ, আমরা গতকালকে আরও 4 জনকে আমরা গ্রেপ্তার করেছি আমাদের আগরতলা রেল স্টেশন থেকে, যারা ওই 2 জন এবং তারা এই গ্রুপেই তারা এই গাঁজাগুলি মানে বিহারে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। তো তারাও কালকে রানী কমলাবতী করে যাওয়ার প্ল্যান করেছিল, তাদেরকে জিজ্ঞাসা করে যা জানলাম। তো তারা 4 জনের মধ্যে হলেন বিকাশ কুমার একজন, যিনি লকাসরাই ডিস্ট্রিক্টের বাসিন্দা বিহার, এবং আরেকজন হলেন কিষাণ কুমার রাউত, উনি মুঙ্গেরিয়াই ডিস্ট্রিক্ট বিহার। আরেকজন গৌতম কুমার, উনি বাগেশ্বরাই, এবং সুশীল কুমার বাগেশ্বরাই ডিস্ট্রিক্ট। তারা প্রত্যেকেই বিহারের বাসিন্দা। তো তাদেরকে আজকে আমরা মহামান্য আদালতে প্রেরণ করেছি এবং পুলিশ রিমান্ডও চেয়েছি। এবং তারা কোন জায়গায় মানে তারা কিসের কাজ করতো? তারা অ্যাকচুয়ালি যে দেওঘর এক্সপ্রেস ছিল এটার মধ্যে তারা পেন্ট্রি বয় হিসাবে কাজ করতো, যে যা মোবাইল ক্যাটার হিসাবে তারা বিভিন্ন মানে খাওয়া টাওয়া এগুলি সার্ভ করতো আর কি। এবং তাদেরকে কি আজকে রিমান্ড চাওয়া হবে নাকি? হ্যাঁ, তাদেরকে রিমান্ড চাওয়া হয়েছে। Gai keratana raja sayati samung ulai mani kok toma tipra hawa salbrum brum raja sayati samung ulai jongmani abul do bubak ozer relti kepung samung sitra kita mani kok toma ini tak kok toma tomar nang short kai sawana obotai bigi punun jara gari kecil ya hawa bus kami 20 तारिख नभेम्बर जे नमो जुब बाइक जात्रा खालिनि थांनि तमनि जागाव 20 तारिख नभेम्बर फुंनि 9टासिम साब्रुमनि मन्त्रि सेक्रेटारि सेंनाय बाइकनि हिमबतग रेलिओ 10टा डिस्ट्रिक्टनि 5टा मण्डल बेरायनायनि बरक 26 जनवरी जराइबारि धर्मनगर थांनि सगिनाय निनो बरकनि कक्तमा गुरुकुल सोशियो कालचाराल अर्गानाइजेशननि साक्षार मुंबाइ बसकानि 23 तारिख नभेम्बर आगरतला रवीन्द्र भवन शास्त्रीय संगीत पांडा संसार जाखा हिनी तिनी प्रेस क्लब प्रेस मिट खाई सेक्रेटारि टांगफां सुमन घोष मंत्री डॉक्टर लादेती मुंबाइ हौबाथाय हौबा खाइनि हाम रकनि डिपार्टमेंट नि बखाखि नागिसरानि हर्टिकालचार रिसार्च सेंटर तिनी काइसा कक्साबं पानास जाखा आरो मंत्रीनो कार्यबाही तंखा सेक्रेटारि अपूर्व राय ताइतागि फां डॉक्टर पी बी जमातियानो खबैजों आदंग असालो हौबा नाय खुंनि बखाखि गोबांमा दाल बिदाल हाबानक दि सामुंरकति कक्साब जाखा yang फिल ब्रैजि नै हास्ते बेरेमनि योगासन बाथाय मुं राजाफोरा तलानि प्राच्य भारतीय स्कुल संस्था जाखातिनि गाय तिनि साजा सापुनि बाथाय मुंनि उल पाइथाक कक्ति सालनि हर 10टा जराव पाइनायाव 8टा जिल्लानि 275 जना बाथायनिर बाथाय मुङो बाथाय फाइनि कक्तमा दङ बांलादेश हा आरि लाइरुइनाय बांलादेशनि सिकग्रक जे सामुखाय तमनि आवबाय बलाय खेनो टेक्टर नांजोबाय खेलुपुरो कक्ति सालनि हरकथुगो पहर बरानि मध्यपाराव तंनाय दिलीप बिसासि नग बिनगनि मुसु खगितलां खगनानि फाइनाय कासुजाका
दिलीप বিশ্বাস नि बुफायं रनजित বিশ্বাস no बांग्लादेश नि सिकक रक नि बदल no दाबाई कानै खिदारै नारगै याग्रक चौई चरखा पार्टी मुंबई बलायखेनो उर नांलायखा दायसाला चक्रक फाइदो सिकरक आबहायरक होनलायै कायसा कोअपारेटिभ उइक तांसुरुनि हातिबार नतिनै गामिनि रांथंरागनानि बागैनाय हा बारखांदों टेपग्रा खालिन बागै गामि बेराबो रांथंरागना बागैनाय दाबो आव सामताङि दं हास्ते हापांनिनो साइखानाका फिल स्निसि साबिसि अखिल भारत सबाय हातिबार नतिनै पालायमंग सिपाइजला डिस्ट्रिक्टआव हांकर बेरनि कक लामपाना चेंगिरिया कक्साका सिपाइजला जिल्ला परिषदनि कास्क'करा सुप्रिया दास दत्त फिल सिसुको G20 नि कोचु बेरेमनि कायसा कोथुमुं पानातिनि ब्राजिलनि रिउ डि जेनेरिओ कताल शिल्प जादुगर र चेंजाका मन्त्री बखर नरेन्द्र मोदी आ पान्डाव थाङै मानजाखे भारतनि आ हाव तङै र बर मन्त्री बखरनो खाबाय खुबाय लामसलायखा ओंखाय राज्यपाल हास्तेफा इन्द्रसेन रेड्डी नालु तिनि त्रिपुरा नि बेरायखि थाइनोते ओकरा काहाम खायनि बागैनि तिनि जे लाइबुमा रजा गेदुमिया मस्जिद थांनि नायखा ताइ आरोते बरां सबायनाय नायथमुक थके बरनि थांलाय सुथगनि सामुं खायनि बागै साखलायखा सामुं मन्त्री तिंको रायनि तिफुंमाय तिनि हासे तांनो कतरक सेबु खानि रकनि को इन्सुरेन्स रंनो तिनाय ताइ कैसा जाके आमसाय मथारनो तिनाय कक्सा नुपाना संसजाखा आरो ब कग्रखा जतनो बीमा निगमनि अफिसार वानि मानजाखा बकक साइकाते गाहाम सेबसाब उन्दुनानै बागैनाय सरकार वासुगि दङ हनै ताइ गोबां कक्रमा सालिया जरानि कक पान्डाव खाना ताइसे कुरि कक मतुइ फाइनि कक साइ तिनि अरन बासा सिबाना जरानि कक पान्डाव हामदों फिलिसिम पासि जरनाय जङ बागै जतना हामबाय